डिजाइन टा नेबी मु सेटा एबे कंफ्यूज रो पड़ी गेला आपण माने गेस करथांते कोन सिलेक्ट करते कोन नाही एटा कोन पिंक नुआ बो हेबी भात तरकारी रांधिबे तुम जय जगन्नाथ एचडी फैमिली सावित्री व्रत तो आसीगलानी आउ सबु वर्ष भली ए वर्ष भी मु मो गेली को बहुत स्पेशल फील करेबी किंतु एथर मो मन को गोटे बहुत अलग फीलिंग्स फील होची जेमति कि लागुची जे एईटा ही व्हील चेयर लाइफ रो मो गेली रो शेष सावित्री व्रत हुए तो आर वर्ष सावित्री व्रत को मो गेली संपूर्ण भल हे जाइथिबो निज गोड़े चली पारुथबो मो सांगरे जाइकी हुए तो मार्केट रु आमे जहा जहा दरकार सावित्री व्रत रे किना किनी करि पारिबु तो एथर एकुटिया ही मु ही जीवी मो गेली पई सावित्री व्रत रे जहा भी दरकार सब किछि आनिबी किंतु मु चाहूची जे एथर मो गेली बहुत स्पेशल देखा जाऊ बहुत स्पेशल फील हो ताको आपण माने बुझी पड़थुए जणा व्हील चेयर रे बसी की जे माने जो कष्ट जंत्रणा दे के जाउची प्रत्येक दिन आपण माने देखुचंती से कष्ट जंत्रणा को देह भीतर चापी की खुशी होबाटा केते के कष्टदायक जिंस एक्चुअली ऑनलाइन मु बहुत सारा साड़ी देखि सालेनी बहुत किछि कलेक्शन अछि बहुत बहुत भल डिजाइन ले अछि किंतु काहे के जानी माने मनटा मानुनी माने लागुनी जे हो एईटा मो गेली पई एई साड़ीटा ही मो गेली पई तैयारी छै एईटा ही बहुत बढ़िया लागे बहुत स्पेशल फील हो मो गेली को से बडे फीलिंग्स टा फील हो नाही तो मु सेते पे ऑफलाइन रो देखिया को ट्राई करछि मार्केट रे जदी किछि सेमती साड़ी मो आखि रे लाखी वाला जेमती कोहंतेनी माने गोटे देखि देले लाखी जाय आखि जे हो एईटा मो गेली एईटा ही पिंदिबो एईटा पूरा बढ़िया लागियो मो गेली पिंदले से बडे फीलिंग्स टा टिके फील हो नाही तो सेति पई हम बाहर ची नीलगिरी मार्केट हुए तो सब बळे बालेश्वर जाए किना किनी करिया को एथर टिके भाबुची नीलगिरी मार्केट रे टिके देखिबी काले बहुत भलो मिली जिवो एचडी फैमिली मु एबे आस्ती माउसी घर को आउ एटा हला हमर मौसा माउसी घर घर तो देखाउनी एबे एटा तांको बाड़ी मु घर भीतर जाउनी मु आसी एक्चुअली एठु मुरली को नेकी जिबी मार्केट आमे दी जण जिबू आउ थोड़ा भिणई दी जण जिबा आउ जिबा मुरली हां चल अजे पूरा हीरो हे के बाहरी आसी आ कोन जिबा हां चल तो एचडी फैमिली आमे मुरली मु आसी के पहुंचलु नीलगिरी मार्केट आउ जेहेतु एटा टिके पाखा पाखी मार्केट प्राय किंतु एपट को मु केबे आसीनी सबले बालेश्वर आडू जाए किंतु भाबिली एतर गैलरी पई किछि गोटा स्पेशल नेबी जेमति कि आपण माने जानि जंती सब वर्ष सावित्री व्रत रे मो तरफ रे भी बहुत किछि स्पेशल लिए मो गैलरी पई आ बापा बहुत टंका देइतंती तांको तरफ रे भी बहुत किछि नेबी किंतु मो तरफ रे आगम आगे देखे तो मु एबे ऑलरेडी दुकान बाहर ही आसी अछि साई मंदिर मु एठी आसियार गोटे कारण भी अछि कहिना मो गैलरी तळे भल्लो थिला से टाइम रे से प्राय एई दुकान को ही आसे सब दिन प्राय एई दुकान ही लिए ताको पसंद ए दुकान लो नबा सब किछि तो सेति पई मु सुनितिली ऑलरेडी आ गेली को भी पचारतिली कोउठु से ने कोन तो जा भी हो आज मु नीलगिरी मार्केट पूरा बुलीबी निश्चय किंतु मो मन को पूरा छुईला भले जेंतु मो गेली को पूरा मानिबो सेमिति ही पूरा तो जीवा मुरली तो आज आपण मानन को मुरली कैमरा धरि के देखियो दुकान खुला अछि तो देखिया जाउछि भीतर तो से एठी जो नीलगिरी कॉलेज रे पढलाडो सबले एठा से निए तो सेति पई मु एठा आछि नवा तो टिके भलो भलो साड़ी टिके देखंतु माने पाटर टिके स्टोन फोन मार्क हेतु टिके देख एटा कोन पिंक है मुरली भल लागछ ना एटा मुरली भल लागछ काम देखि क्वालिटी मानन सफल लोक अछि ना जे मैं एक रोडे ता पूरा भल लागो फैमिली एठी देखिली बहुत सारा साड़ी बहुत भलो भलो साड़ी थिला तो कहीं के जानी मनटा मानुनी पसंद आसनी देखिया नेक्स्ट देखिया दुकान कोठी कोन अछि एबे माने गैलरी पसंद रो दुकान लो तो मु पळे आसिली एबे माने मो पसंद रो जोटी मन हो सेठी की जी देखिया तरा कोठी की जिबा मुरली कोठी जिया को बड़ा बड़ दुकान को जिबा चल देखिया कोठी बड़ दुकान होते अछि सेठी जिया हला गाड़ी थिबो की एठी थाउ एचडी फैमिली सेठी तो मिलानी आम गैलरी रो आ गोटे फेवरेट दुकान सुभद्रा दुकान ये दुकान भी से बहुत टाइम आसे सेठी के छोट दुकान हेले भी बहुत सारा कलेक्शन भलो रखि थांती देखिए मानना अछन पचारिया एटलीस्ट कहि देबे कोठी कोन भलो मिलिबा से कथे कहि दे तम पाखर भलो पाट ऊपर होबो ना होची साड़ी स्टोन वर्क ऊपर अछि ना भलो देखिया टिया देखेलो ग्रीन है
एसडी फैमिली एठी गोटे शाढ़ी टे पसंद आसती तथा कहीदेक आउची जाए टे देखे आउ किसी दुकान जब पसंद आसीगला काले आउ किसी भल बेटर थी तो बुझली जीवा भोक लगे कि तुते ना ना लगे तो कौन खाई मुड़ी मुड़ी खाई और देखिए सारी दबा सारी दे जीवा कौन खाई खाई जीवा कस लगुच पानी पीबू कि ना एक्चुअली आपण मैंने बुझी पार्थे भावुचे मो फिलिंग्स बुझी पार्थे पाटा छाड़ी ना स्टोन वर्क होते एम्ब्रॉयडरी काम होते पाटा पसंद आसा दरकार टे फैमिली मत शाढ़ीटा कहीं बेस पसंद आसटा कलर लुक कॉम्बिनेशन अनुसार भल लगुच देखिए यहाँ भी गोटे ऑप्शन रखी भल लगुच एक्चुअली मुझे चाहूँगी मैंने गेली कम ओजनिया किंतु लुक भी भल थी आउ माने जमती पसंद भी आसो पिंधिले भल भी लगे नरम भी थी दरकार एक्चुअली व्हील चेयर रे अच्छी तो देखुचे नरम भी लगुव पूरा सब कंफर्टेबल सॉफ्ट भी दरकार हाँ सेटा मैंने पसंद भी आसुव प्लस स्टोन भी थी कि ओजन ही ना से अनुसार मत ये फिट लगुच जिनसा ये भल लगे यहाँ भी ये कमटा भी भल लगे यहाँ भी देखिए खोलन दुईटा ना गोटे दुईटा यहाँ बॉडीटा এটা আনচল হ্যাঁ এটা দিয়ে দেখুন एसडी फैमिली এই শাড়িটা টিকে দুপট্টা সহ ଅଛି এই শাড়িটা ইয়ার দুপট্টা এটা শাড়িটা দুপট্টা রাধা কৃষ্ণଙ୍କ ଇଏ ଅଛି ଏଇଠି ଦେଖା ଯାଉଛି ରାଧା କୃଷ୍ଣଙ୍କ ପ୍ରିଣ୍ଟ ହଁ ନା ଏମିତି ଦେଖା ଯାଉଛି ନା ଯେମିତି କି ମାନେ ଏବେ ଆମେ ଗୋଦାମରୁ ଯାଉଛେ ଗୋଦାମରେ ଦେଖିବା गोदाम भीतर आसिक पूरा खोजुଛୁ ଏଇଟା ବି ତ ଭଲ ଲାଗୁଛି ନା କଣ ଡିଜାଇନ ଟା ହଁ ରେଡ ପିଙ୍କ ଟାଇପ ର ଟିକେ ଆସୁଛି ଏଟା वन कलर किंतु गॉर्जियस এটা ବି ରେଡ ଆଉ ବ୍ଲୁ ର କମ୍ବିନେସନ ଏଇଟା ବି ଟିକେ ଭଲ ଲାଗୁଛି ଏଠି ମୁଁ ସତ କହୁଛି ମତେ ଯାହା ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ସବୁ ପସନ୍ଦ ଆସୁଛି କେଟା ନେବି ଭାବୁଛି କେ ଡିଜାଇନ ଟା ନେବି ମୁଁ ସେଟା ଏବେ କନଫ୍ୟୁଜ ରେ ପଡିଗଲିଣି ମତେ ସବୁ ପସନ୍ଦ ଆସୁଛି ଦେଖନ୍ତୁ ରିଏଲ ମାନେ ବାହାରେ ବି ଦେଖନ୍ତୁ କେଭଳି ମାନେ ଲୁକ୍ ଆସୁଛି ମାନେ ତା ଏଇ पोर्शन ଟା बहुत सुंदर ଲାଗୁଛି बॉर्डर पोर्शन ଟା भी ତା ସହିତ ମାନେ ପୁରା ତା ଭିତରେ ବଡି କାମଟା ପୁରା ୱାନ୍ କଲର ରେ ଆପଣ ମାନେ ଭାବୁଛନ୍ତି କି କିଛି ଏଟା ସ୍ପନ୍ସର ଭିडिଓ କିଛି ବି ସ୍ପନ୍ସର ଭିडिଓ ନା ମୁଁ ରିଏଲ ର ଆସିଛି ମୋ ଗେଲି ପାଇଁ କିଣିବାକୁ ମତେ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଲାଗୁଛି ହଁ ମତେ ହେଲା ଏଇଟା ପସନ୍ଦ ଆସୁଛି ଆଉ ଗୋଟେ ଏଇ ଶାଢୀଟା ବି ମତେ ବହୁତ ପସନ୍ଦ ଆସୁଛି କିନ୍ତୁ ଓଜନରେ ବି ନା ପାଖାପାଖି ସମାନ ରହୁଛି ବୋଧେ ହାଲକା ଟିକେ ଏଇଟା ଓଜନ ରହୁଛି ଏଥିରେ କିନ୍ତୁ ଟିକେ ମାନେ ट्रेडिशनल वर्क ହେଇଛି ଟିକେ ହଁ ट्रेडिशनल ଟିକେ डिजाइन ରହୁଛି ତ ଏଇଟା ଭଲ ଲାଗୁଛି ବୁଝିଲି ତୁ କହ ତତେ କେଟା ପସନ୍ଦ ଆସୁଛି କହ ତୁ देख आ चलिया देख केटा पसंद आछी एई दुटा भितर तते केटा पसंद आछी एटा पसंद आछी एटा टी अधिक ग्लेज रूस तो सेति पय मोर लिको पसंद आछी हां हो एसडी फैमिली मते तो मु जा फाइनल करिया कथा कर देली मते जा पसंद आछी आसी गला आ आपण मन तो बहुत प्रकार रा सब साड़ी देखले कले तो नीलगिरी जदि आसंती भी आपण माने चेक करि परिबे प्रीतम स्टोर रु आ बाकी रहिला किंतु पुणे आउ थरा कहि दोची एटा मोर बिल्कुल भी स्पॉन्सर वीडियो नुहे बिल्कुल भी माने कौन मु प्रमोशन करू ना मु सतरे आसी शाढ़ी नबा आउ बाकी रहा जो जो दीटा भी मु नेबी आज दुईटा शाढ़ी नेबी आपण मैंने जानते गोटे बापा तरफ गोटे मो तरफ तो बाकी गले आपण मैंने देखिए आपण मैंने गैस कर कौन सिलेक्ट कर कौन ना बस चलते जीवा स्टोर को पेमेंट करिया चलतु भाई এইটা ଆଉ ସେଇଟା ନେଇକି ଚାଲ फाइनाली मते शाढ़ी पसंद आसीगला 10 दिन हो गला पूरा ऑनलाइन ऑफलाइन चारियाडे खोजाखोजी कर सारे पूरा आकाशाका लगे मिलू ना मैंने गोटे पसंद आसुना मन बहुत शाढ़ी भल भल शाढ़ी बहुत भल पसंद आसला गोटे मैंने साटिस्फैक्शन मिलू ना हाँ यहाँ मो गेली पिंध फाइनाली मत बहुत भल लगे मिलगला यू
ଆଉ ବାକି ଆପଣ ତ ଜାଣିଛନ୍ତି ବୋଉ ବାପା ବୋଉ 2 ଜଣ ଦେଇଛନ୍ତି ମୋ ପାଇଁ ବି କିଣିବା ପାଇଁ, ତ ମୋ ପାଇଁ ବି ଚଏସ୍ କରିବା ଏବେ ଫାଇନାଲି ମୋ ଗ୍ୟାଲେରୀର ମିଳିଗଲା। ଏବେ ମୋ ମନ ଶାନ୍ତି, ଏବେ ମୁଁ ଆରାମରେ ମୋ ପାଇଁ ବି କିଣିବି। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା। ମୋ ପାଇଁ ଆଗ କୁର୍ତ୍ତା ଦେଖିବା, କୁର୍ତ୍ତା ଯଦି ପସନ୍ଦ ଆସିବ ତାପରେ ଯାଇକି ସାର୍ଟକୁ ଯିବି। ଏଚଡି ଫ୍ୟାମିଲି ଫାଇନାଲି ମତେ ଏଇଟା ପସନ୍ଦ ଆସିଲା। ଗ୍ୟାଲେରୀର ତ ଏଯାଏଁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖେଇନି, କିନ୍ତୁ ଆଗ ମୋର ଦେଖେଇ ଦଉଛି। ଏଇଟା ହେଲା ମୋର ପସନ୍ଦ ଆସିଲା, ଏଇଟା ମତେ ଟିକେ ୟୁନିକ୍ ପିଙ୍କ କଲର ଟାଇପ ର ଅଛି, ଭଲ ଲାଗୁଛି। ବାକି ସବୁ ଆପଣମାନେ ଘରେ ଗଲେ ଦେଖିବେ ଆଉ। ହଉ ମୋର ତାହେଲେ ଫାଇନାଲ ବିଲ୍ କର ଆଉ। ଫାଇନାଲ ଛାଡ଼ ନ ଦଉଛି ଆଉ। ଏଚଡି ଫ୍ୟାମିଲି ମୁଁ ତ ଏଇଠୁ ନେଇଗଲି, ବାକି ଘରେ ପହଞ୍ଚିଲେ କହିବି କୋଉଟା କେତେ ଟଙ୍କା ଆଉ। ହଉ ଆସିଲି। ଫାଇନାଲି ସବୁ ସପିଂ ସରିଲା। ଏବେ ଆମ ମୁରଲୀଟା ବହୁତ ସମୟ ହେଲାଣି ରହିଲାଣି, ଟିକେ ଭୋକ ଲାଗିଲାଣି ନା ମୁରଲୀ, ଯିବା ଖାଇବା ଚାଲ। ଫାଇନାଲି ଏଚଡି ଫ୍ୟାମିଲି ଆମର ସପିଂ ସରିଗଲା ସବୁ। ଆମ ମୁରଲୀ ଆଉ ବହୁତ ସମୟ ହେଲାଣି ଆସିଲାଣି ବାହାରକୁ, ଆଉ ତା ନନା ସହ ଆସିଛି ଟିକେ ଖିଆପିଆ କରିକି ଯିବ ନିହାତି, ହଁ ନା? ହଁ କଣ ଖାଇବୁ କହ, କଣ ଖାଇବୁ କହୁନୁ, କଣ ଖାଇବୁ କହ? ଲସି ପିଇବୁ, ଆଚ୍ଛା ଲସି ପିଇବୁ। ମୁରଲୀର ଖ୍ୱାଇସ୍ ହେଲା ଆମର ଲସି ପିଇବ। ତମେ ଲସି ଦୋକାନକୁ ଏଇଠି ଅଛି, ଲସି ଦୋକାନକୁ ଏବେ ପଶିଲେ। 25 ଟଙ୍କା, ଆଉ 2ଟା ବନେଇଦିଅ ଆଉ। ଟିକେ ଭଲ କିନା ବନଭିଟା ପକେଇକି ଦବ ଆଉ ସେଠିକୁ। ତ ମୁଁ ତ ବାହାରେ କିଛି ଖିଆପିଆ କରେନି ଗେଲି ସହ ହିଁ ମିଶିକି ଖାଏ। ଆଜି ଆକ୍ଚୁଆଲି ବହୁତ ଗରମ ହଉଛି, କିଛି ନା କିଛି ଗୋଟେ ଟିକେ ନ ପିଇଲେ ଭଲ ଲାଗିବନି। ତ ଆମେ ଫାଇନାଲି ବାଛିଲେ ମୁରଲୀ ମୁଁ ଲସି ପିଇବା। ମୁରଲୀର ବି ଭଲ ଚଏସ୍, ଲସି ପିଇବ କହିଲା, ହଁ ନା ମୁରଲୀ? ଆକ୍ଚୁଆଲି ବହୁତ ଗରମ, ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ କୋଉଭଳି ମାନେ ଝାଳ ବହୁଛି, ପୁରା ମାନେ ପ୍ରବଳ ଗରମ ହଉଛି। ପୁଣି ପାହାଡ ପାଖ ସାଇଡଟା ତ ନୀଳଗିରି, ପ୍ରବଳ ଗରମ ହଉଛି, ନିଆଁ ବାହାରୁଛି ଦେହରୁ। ତ ମୁଁ ଗେଲିକୁ ଫୋନ କରିଥିଲି, ଗେଲି ଏବେ କଲ୍ ବ୍ୟାକ୍ କଲା। ବୁଝିଲୁ ତ ଆମେ ଲସି ପିଉଥିଲ, ଭିଡିଓ କଲ୍ କରୁଛି। ବୁଝିଲୁ ଲସି ପିଉଥିଲ, ମୁରଲୀ ମୁଁ 2 ଜଣ ବସିକି ଏଠି ଲସି ପିଉଛୁ। ଆଉ ମାନେ ତବିନା ତ ମୁଁ କିଛି ଖାଏନି ପିଏନି ବାହାରେ, ତ ଆଜି ଏଠି କିନ୍ତୁ ବହୁତ ଗରମ ହଉଥିଲା ସତରେ, ପ୍ରବଳ ଗରମ ହଉଛି। ଆଉ ଲସି ପିଉଛ, ତୁ ବି ଆମ ସହ ଏଇଠୁ ପିଇ ଫୋନ ବାଟେ ପିଇ। ଆଉ ଆମ ଏଚଡି ଫ୍ୟାମିଲି ବି ଫୋନ ବାଟେ ପିଇବେ, ହଁ ନା? ଲସି ଆସିଗଲା, ଆସିଗଲା ଲସି। ଏଇ ନେ ଲସି ପି। ପିଇଲୁ ମୁରଲୀ, ଯାଚୁଥିଲୁ ପା ଏଚଡି ଫ୍ୟାମିଲିଙ୍କୁ, କାଇଁ? ଏଚଡି ଫ୍ୟାମିଲି ଗୋଟେ ଗୋଟେ ପିଇ ସାରିଲାଣି ଆମେ, କିନ୍ତୁ ମନ ଭରୁନି। ପୁଣି ଆଉ ଗୋଟେ ପିଇବା ବୋଲି ପୁଣି କହିଛେ, ହଁ ନା? କି ଗରମ ଲାଗୁଛି ରେ। କିନ୍ତୁ ମୁରଲୀର ସ୍ପେଶାଲ ହଉଛି ଯେ ମାନେ ନଡିଆ ଏଥର ବିନା ନଡିଆରେ ପିଇବ, ତାକୁ ସେ ବିନା ନଡିଆ ଟା ଦିଅ, ସେଇଟା ହଁ ଯିବା ନା? ଫାଇନାଲି ପିଇ ସାରିଲେ, ଟିକେ ଶାନ୍ତି ଲାଗିଲା ଟିକେ ଏତେବେଳକରେ, ହଁ ନା? ଶାନ୍ତି ଲାଗିଲା ନା ଟିକେ, ଶାନ୍ତି ଲାଗିଲା ଟିକେ ସତରେ। ଏବେ ଲସି ଦୋକାନରୁ ବାହାରିଲୁ। ମୁରଲୀ ତୁ ଭାବୁଛୁ କି ତୋ ପାଇଁ କିଛି ନିଆ ହବନି ବୋଲି, କଣ ନା? ନା କଣ କହୁଛୁ? ତ ବାର୍ଥଡେ ଆସୁଛି ବା ମୁରଲୀର, ଆମର ବାର୍ଥଡେ, ତ ବାର୍ଥଡେ କେବେ? 5 ତାରିଖ ନା? ମୁରଲୀର ବାର୍ଥଡେ ହେଲା ଆମର ମେ 5 ତାରିଖ। ତ ମୁରଲୀ ବାର୍ଥଡେ ଗିଫ୍ଟ ଟା ହଉଛି ଅଲରେଡି ଅଣା ସରିଛି ହେଲା। ତେଣୁ ତୋ ବାର୍ଥଡେରେ ତୁ ତ ଗିଫ୍ଟ ପାଇବୁ, ବୁଝିପାରିଲୁ? ତୁ କଣ ନେଇଥାନ୍ତୁ କହ, ବ୍ୟାଗ ନବୁ ନା ଡ୍ରେସ ନବୁ, କଣ ନବୁ କହ? ବ୍ୟାଗ ନବୁ, ତ ପସନ୍ଦ ଠିକ ଜାଣିଛି ତ ନାନୀ ଆଉ। ତ ନାନୀ ମୁଁ ମିଶିକି ତା ପାଇଁ ଗୋଟେ ଭଲ ବ୍ୟାଗ ଟେ ଆଣିଛେ ଏଥର, ହେଲା। ହଉ ତ ଆମେ ଏବେ ଆସିକି ପହଞ୍ଚିଲେ ଜଳଖିଆ ଆଉ ମିଠା ଦୋକାନରେ। କାହିଁକିନା ଆମ ମୁରଲୀ କହିଲା ଟିକେ ଛଣାଛଣି ଟିକେ ଖାଇବନି, ଛଣାଛଣି ଟିକେ ନବ, ତା ଭଉଣୀ ଘରେ ଅଛି। ତା ଭଉଣୀ ପାଇଁ କି ଭଲ ପାଇବା, କହୁଛି ନେବି ଘରକୁ ନେଇଯିବି, ହେଲେ ଆମେ ଭାଇ ଭଉଣୀ 2 ଜଣ ମିଶିକି ଖାଇବୁ ଆଉ। ଦେଖୁଛୁ ନା, ତୁମକୁ ଦେଖୁଛୁ, ଦେଖ ତ ଭାଇକୁ ଦେଖ କେତେ ଭଲ ପାଉଛି ତତେ, ହଁ ନା? ହଉ ଯିବା। ମୁରଲୀ ଦେଖିପାରୁଛୁ ନା, ଏଇଟା ହେଲା ତ ନାନୀର କଲେଜ। ଏଚଡି ଫ୍ୟାମିଲି, ଏଇଟା ହେଲା ଆମ ନୀଳଗିରି ଓମେନ୍ସ କଲେଜ, ଯୋଉଠି ଆମ ଗେଲି ପଢୁଥିଲା ପାଠ।
एक्चुअली माने मु केबे भी नीलगिरी साइड को आसी पार नाही तो जेहेतु आज फर्स्ट टाइम पई आसुते एपट साइड को तो देखि होची जे गेली एठी हमर पाठ पढतला प्लस 2 पाठ पढतला एठी नीलगिरी वुमेन्स कॉलेज रे तो एसडी फैमिली आपण मानक भीतर भी जदि के हमर ए नीलगिरी वुमेन्स कॉलेज रो पाठ पढछन्ते तो कमेंट रे डेफिनेटली जणाइबे लगेला मु एबे कोठी अछि कहिलु तो कॉलेज रे तो प्लस 2 कॉलेज रे कॉलेज आगरे मु कहली केबे भी होची आसी नाही ना मु एपट नीलगिरी एरिया को तो मु कहली देखिया हम गेली कोठी पाठ पढतला देखिया मुरली को नहीं के आछी कोठी मेस रहतलु कॉल करीबी ए साम गेली वीडियो कॉल आसी कौन है लाला तो कॉलेज देखिबो एड देख तो कॉलेज गेट सेही पट को ना एपट को ओहो आम गेली एठी रहउतला एई घरटा जो ग्रीन कलर बिल्डिंग टा देखा होची मुरली भी देखि नथिला मु कहली मुरली चल आज देखो तो नानी रो कॉलेज तो दुईटा तक नानी पढुचंती से कहछि बा तो दुईटा तक नानी पढुचंती देखला बेलू तू देखिनु कॉलेज चल देखो तो आज आम टुंगुमा भी एठी पढुची ना तो एसडी फैमिली एक्चुअली आउरी माने जति कि सजबाज जिनस सब भी नबार थिला किंतु आज बहुत माने खरा ये को माने बिल्कुल भी सुविधा होनी टाइम भी नाही काहे के जने मो हाथटा भी टिके पेन हेलानी भल लागुनी टिके पळेवा आबे घर को आ मुरल त आज छुट्टी थिला बोली सांगर नै आस्ती केते गोटा एकुटिया माने जीवो भल लागु नथला एतमे मुरल को सांगर नै आस्तिली एसडी फैमिली फाइनली घरे पहुंची गली मु एबे ओह की गरम रे गरम मैं गाड़ीटा रखी दिए ठीक साइज करके देखिया मो गोल्लो कौन करूची किसा करूचला बसची पार्सल लास्तेला सेडा देखुती मो गाड़ी साइज करी रखी दिए देखा होचे ओह ओ एसडी फैमिली फाइनली आसी मो गेली पाखरे पहुंची गनी लो गूगल चलो किते मिस कर ठंडा कर देची घर मां बहुत मिस करथले बहुत मिस करलो गेली ता एते समय ने खा गुल्लू को छाड़ी रहबा अभ्यास नाही मारा हाँ तापरे माने फर्स्ट टाइम पई गेली पई बहुत सारा माने सीक्रेट थिला ना मोबाइल तरफ रे बंद हेतला हां मुझे लाइन ले भी नथली फिर भी चैन रहथली सबले प्राय मो सा रुहे गुल्लू झाड़ होई प्रॉब्लम मुटे फ्रेश हे जाए फ्रेश हे गेला तापर हम देखौ छी कि शांति तो पई हमें जति हैरान हेलेनी तुमे सिना पार्सल जेउडा ओपन बॉक्स आछि से जो तंको ब्रांड पठै छी तुमे सिना था नै आसो पूरा से भाईना लेबो गल्ला नै के आसला मते पुनी देखला मु पुनी सिलेक्ट करनी से कहले तुमे बाहर का आसो मु सेट कहिने जे मु चाली परने से कहले हौ हौ से बहुत नुआ आस्तिले जने से कहले मु व्यस्त होने मु पठै दो छी तुमे देखो तापर सिलेक्ट कर हौ हौ हां जोडा टिके ओपन बॉक्स डिलीवरी रही होची सेउडा टिके प्रॉब्लम रहउची भल किना वेरीफाई करके न आनले पर फैमिली मुटे फ्रेश हे जाए फ्रेश हे गला परे पुनी तापर आगु को वीडियो देखिए बहुत किछि बाकी अछि वेट करछन मैं जानी जे किंतु आरे बाकी अछि टे सर्दी सिगर मसा उडी गलान लगेल हां लो कि गरम निया खोसचिलो हेटी निया खोसछि पूरा एसडी फैमिली में आसी के फ्रेश भी हे गली एबे मो गेली को दबा ता गिफ्ट दबा ऑलरेडी से बुझी गलानी बते कोन जानि गलनी म गेला ता पे स्पेशल गिफ्ट खोल तो निजे खोल बाबा रे ऐसे ले मोगी वाह बहुत सुंदर है ते एमिति मो गेली केते सुंदर केते क्यूट केते इनोसेंट केते भल्लो केते न तो हृदय केते माने जो कोनते ना पूरा प्योर तो माने सेही भली माने लुक टा भी सेमती पूरा लागिया दरकार जे माने बहुत सुंदर तो देखाबो बहुत प्योर देखाबो सेमती पूरा केतरा दुकान बुलितला तीन चारटा दुकान बुली जान दुईटा कोन छिलो देख 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 खाली देख ता भीतर दुईटा गाड़ीटा बहुत सुंदर है जे अपन गच्छे हां सुन किने मु एटा किसा करनी एटा किसा करनी एटा ब्लाउज पे
दुपट्टा साड़ी सह केतरे दुपट्टा लगेबी ଶାଢୀ ବି ପିନ୍ଧିବୁ, କାନି ବି ପକେଇବୁ, ଦୁପଟ୍ଟା ବି ପକେଇବୁ। और ମାନେ एबे ତତେ ଟିକେ ନୂଆ ବୋହୂ ହବା ବେଶୀ ଭଲ ଲାଗୁଛି ନା, ତ ଟ୍ରେଣ୍ଡ ଭି ଆକ୍ଚୁଆଲି ଏଠି ଫ୍ୟାମିଲି ଚାଲିଛି ସେଇଆ। वाओ बहुत सुंदर है कलर कॉम्बिनेशन टा भी बहुत ତତେ ଟିକେ सुंदर ମାନେ है ଏଇ ଯୋଉ ହଁ ତତେ ଟିକେ ଏମ୍ବ୍ରଏଡରୀ କାମ ବେଶୀ ପସନ୍ଦ ନା, ସେଇଭଳି କାମ ବି ହେଇଛି ପୁରା। माने पाटटा ना ହଁ ପୁରା पाटरे एम्ब्रॉयडरी भी ହେଇଛି border काम भी ହେଇଛି stone work भी ହେଇଛି ପାଟରେ ଟିକେ ଏମ୍ବ୍ରଏଡରୀ କାମ କମ ଆସେ। ଦେଖିକି बहुत ମତେ ପୁରା सुंदर ଲାଗିଲା ଏଇଟା ମୋ ଗେଲି ପାଇଁ, ମାନେ ମାନୁଛି ଗଲି रो ବହୁତ केते ବହୁତ बहुत पसंद आछे मते माने ए जो कलर कॉम्बिनेशन टा बहुत पसंद आछे ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଲାଗୁଛି, ମାନୁଛି ବଢିଆ। ଏମିତି ସତ ହଉଛି ଏସଟି ଫ୍ୟାମିଲି ମାନେ ଗୁଲିଆ ତଳେ ସର୍ଚ୍ଚ କରନ୍ତି ମୁଁ ତ ସାଇଟ୍ ରେ ସବୁବେଳେ ମୋ ଘରେ ବସିଥାନ୍ତି ଗେଲି ପାଇଁ ହେଇଥିବା ଶାଢୀ ଶାଢୀ ଫର୍ମାଇ ଗେଲି ସତରେ ଗୁଲି ସର୍ଚ୍ଚ କରନ୍ତି ଏଇଟା ହେଲା ପୁରା ଆଞ୍ଚଲଟା ଷ୍ଟୋନ ମାର୍କ କାମ ପୁରା, ଆଉ ଲୁଚେଇ ଦେବି ଆଉ ଏଇଟା ପୁରା ବଡି। बहुत कलर कॉम्बिनेशन वाक मते बहुत पसंद आछी बहुत बहुत। पसंद आछी मो पे प्यार से आनी छ तुमे खोजी कि एते कलो सेट पे एते प्यार वाला साड़ी मिला आ देखिले मते भी फील होती साड़ीटा मो पे केवल गेली भाई मते पसंद साड़ी तो आसला माने ता पछरे जेति की फीलिंग्स प्रति मुहूर्तर फीलिंग्स मते बहुत पसंद आसला ତାପରେ ଭଲ ହେଇଯିବୁ, ଭଗବାନ କରନ୍ତୁ ସତରେ ତୁ ଭଲ ହେଇଯା ପୁରା। ଏଇଟା ହିଁ ତୋର ଲାଷ୍ଟ ସାବିତ୍ରୀ ବ୍ରତ ହ୍ୱିଲ ଚେୟାରରେ ବସିକି ହେଇଥାଉ। ଆରଥରକୁ ପୁରା ମାନେ ଯେମିତି କୁହନ୍ତି ନା ଗୋଟେ ନୂଆ ଜୀବନ ପାଇଯିବା, ସେଇଭଳି ଗୋଟେ ନୂଆ ଜୀବନର ସାବିତ୍ରୀ ବ୍ରତ ସେ ପାଳୁ। ମୁଁ କେତେ କଣ ଭାବେ ଲଗେଇଲା ଜାଣିଛ, ମତେ ଇଚ୍ଛା ହୁଏ ମାନେ ଗେଲି ଏମିତି ଚାଲୁଥିବ ମୋ ସାଙ୍ଗରେ, ସାଙ୍ଗ ହେଇକି ଆମେ ମାର୍କେଟ ଯାଉଥିବା ବା କୌଣସି ବି ଶାଢୀ ଦୋକାନ, ବହୁତ ତ ତତେ ଶାଢୀ ପସନ୍ଦ, ଶାଢୀ ସାଙ୍ଗ ହେଇକି ଯାଉଥିବା, ଏମିତି ପାହାଚ ଚଢୁଥିବା, କାହିଁକି ଦୋକାନ ବି ମତେ ପୁରା ଇମାଜିନେସନରେ ଦେଖା ହୁଏ ସେଇଟା, ଯେ ଦୋକାନରେ ଏମିତି ପାହାଚ ଚଢୁଥିବା, ସାଙ୍ଗ ହେଇକି ଯାଉଥିବା, ଏମିତି ସମସ୍ତେ ଶାଢୀ ଦେଖଉଥିବେ, ଗେଲି ବସିଥିବ ସେଠି ବସିକି ଶାଢୀ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ବାଛ, ଏଇଟା ନୁହେଁ ଏଇଟା ଦେଖା, ଆଉ ଗୋଟେ ଦେଖା ଦେଖା ସେଇ କଲରଟା ଦେଖା, ପୁରା ସେମିତି ସବୁ କିଛି ଜିନିଷ ପୁରା କ୍ଲିୟରଲି ମତେ ଦେଖା ହୁଏ, ମାନେ ଅଲଗା ଲେଭେଲ ଦେଖା ହୁଏ। ଲଭ୍ ୟୁ। ପୂର୍ବରୁ ଲାଗୁଥିଲା ଯେ ଶୀଘ୍ର ବୋଧେ ଭଲ ହେଇଯିବି କିନ୍ତୁ ମାନେ ହେଇପାରୁନି କିନ୍ତୁ ଆର ବର୍ଷକୁ ମୁଁ ଏଇ ବର୍ଷ ସାରା ବହୁତ ପରିଶ୍ରମ କରିବି ଭଲ ହବା ହାତ ଧରି ଚାଲିବି ପୁରୀ ଯିବି କାଳିଆ ପାଖକୁ ଶାଢୀ ପିନ୍ଧିବି ନୂଆ ବୋଉ ହେବି ଭାତ ତରକାରୀ ରାନ୍ଧିବି ତୁମ ପାଇଁ ମୋ କୁକୁରଟା ମୋ ଗେଲିଟା। ମୁଁ ଚେଷ୍ଟା କଲି ଏ ବର୍ଷ ବହୁତ କିନ୍ତୁ ପାରିଲେନି। ହଉ ତଥାପି ବହୁତ ବାଟ ତ ପଳେଇ ଆସିଲୁ ନା, ଅଧା ରାସ୍ତା ପାର କରିଗଲୁ, ଆସିକି ୱାକର ଧରି ନେଲୁଣି, ଖାଲି ୱାକର ଧରିକି ୱାକ୍ କରିବାଟା ବାକି ଅଛି, ନିଶ୍ଚୟ ଚାଲିବୁ ତ। ଦୁଃଖ ବେଲା ଲୁହ ଗଡୁନି ମାନେ ଖୁସି ବେଲା ମାନେ ମାନେ ଯୋଉ ପୁରା ମାନେ ଏମିତି ଇଏ ବାଲା ହୃଦୟରୁ ବାହାରୁଛି ଯେ ମାନେ କେତେ ଭଲ ପାଉଛ ତମେ ମତେ, କେତେ ପ୍ୟାର କରୁଛ, କେତେ କେୟାର କରୁଛ, ମାନେ ପ୍ରତିଟି ବିନ୍ଦୁକୁ କେତେ ବୁଝୁଛ ଯେ ମୋ ଗେଲିକୁ ଏମିତି, ମୋ ଗେଲିକୁ ଏମିତି ଭଲ ଲାଗିବ, ମୋ ଗେଲିକୁ ଏମିତି ମାନିବ, ମୋ ହ୍ୱିଲ ଚେୟାର ଏଠି ନାହିଁ, କେବଳ ମୁଁ ଗୁଲୁକୁ ସବୁବେଳେ ଭଲ ଦେଖାଉଛି, ମୋ ଗେଲି ଭଲ ହବ, ମୋ ଗେଲି ସଜ ହବ, ମୋ ଗେଲିକୁ ଏମିତି ସଜ କରିବି, ଆଉ ଶାଢୀ ମୋ ଗେଲି ପାଇଁ ତିଆରି ହେଇଛି, ମାନେ ଶବ୍ଦ ଶୁଣିଲେ ହିଁ ମାନେ ମୋ ମନ ଭିତରେ କଣ ହେଇଯାଉଛି ପୁରା, ଯେ ଗୋଟେ ସ୍ପେଶାଲ ଶାଢୀ ଥିବ, ଯେତେବେଳେ ବି ଗୁଲୁ ଶାଢୀ ନୁହଁ ଯୋଉ ଜିନିଷ ବି ମୋ ଗୁଲୁ ଆଣନ୍ତି ସବୁବେଳେ କୁହନ୍ତି ତୋ ପାଇଁ ସ୍ପେଶାଲି ସେ ଜିନିଷଟା ଅଛି, ଦେଖିବୁ ମିଳିବ, ଦେଖିବୁ ମୁଁ ଖୋଜିକି ଆଣିଦେବି, ଦେଖିବୁ ତୋ ଶାଢୀ କାଇଁ ଅତାପତା ନାଇଁ କିଛି ତୋ ଶାଢୀର ଏସଡି ଫ୍ୟାମିଲି ବାପା ବୋଉଙ୍କ ତରଫରୁ ଯୋଉଟା ମୁଁ ଆଣିଛି ଗେଲି ପାଇଁ ବାଛିକି, ସେଟା ଏବେ ମୁଁ କାହାକୁ ଦେଖେଇବିନି, ସେଟା କେବଳ ଏଇଖିଣା ବୋଉ ଦେଖିଦେବେ, ଗେଲିକୁ ଏବେ ଦିଆହବନି, ଗେଲି ପାଇଁ ସେଟା ସରପ୍ରାଇଜ, କିଛି ତ ଗୋଟେ ସରପ୍ରାଇଜ ରଖେ, ତ ସେଟା ଗେଲି ପାଇଁ ସରପ୍ରାଇଜ, ସେଟା ଯୋଉ ଦିନ ସାବିତ୍ରୀ ବ୍ରତ ହବ ସେଇଦିନ ତତେ ସେଟା ଗିଫ୍ଟ ଦେବ, ମାନେ ଏକାଥରେ ସବୁ ଜିନିଷ କଲେକ୍ଟ କରିସାରିନେ ତୋର, ମାନେ ସଜ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ପୂର୍ବରୁ ଦବ ପୁରା ଭାର ଆସିବ ତୋର, ଭାର ନା ବାପା ବୋଉଙ୍କୁ ଦେଖେଇଦେମି। ହଁ ଦେଖ ଶାଢୀ ଦେଖ ବଢିଆ ହେଇଛି ପୁରା ରମ ତତେ ଆଞ୍ଚଲ ଦେଖାଉଛି ପୁରା ଇଏ ବାଲା ପିଓର ପାଟ, ପାଟଟା ପୁରା ପାଟରେ ଦେଖ ମତେ କାଞ୍ଜିବରମ ପୁରା। ପସନ୍ଦ କାଞ୍ଜିବରମଟା ଏଟା ଦେଖି ତା ସାଙ୍ଗରେ କିସ ଅଛି ଦେଖ ବ୍ଲାଉଜ ପିସ୍ ନା ନା ଏଟା ଦୁପଟ୍ଟା ଆସିଛି ଓଢଣା ଦେମି ଏକାଥରେ ଶାଢୀ ସାଙ୍ଗରେ ଦୁପଟ୍ଟା ଏକାଥରେ ଓହୋ ମାନେ ଶାଢୀଟା ସେର ଫିଟିଂ ହେଇକି ପିନ୍ଧି ପକେଇବୁ ଶାଢୀ ନା ପିନ୍ଧିବୁ ମାନେ ଓଢଣା ବି ତା ସାଙ୍ଗରେ ଆସିଛି ଏଟା ଓଢଣା ଏକ୍ସଟ୍ରା ଓଢଣା, ବାହାର ବାଲା ଓଢଣା।
ବଢିଆ ହେଇଥିଲା। ଏବେ ଏଇଟା ଟ୍ରେଣ୍ଡ ରେ ବି ଚାଲିଛି, ସବୁ ଶାଢୀ ସହ ଦୁପଟ୍ଟା ବି ଆସିଛି। ମାନେ ଶାଢୀଟା ଜଣେ ନର୍ମାଲି ଯେମିତି ଚାହିଁବ ସେମିତି ପିନ୍ଧିବ, ତା ଉପରେ ଏଟା ଓଢଣା ପକେଇବ, ମାନେ ଆମ ଗେଲିକୁ ପୁରା ଯେମିତି ପସନ୍ଦ, ଯେ ମାନେ ଓଢଣା ପକେଇବା ପସନ୍ଦ ପୁରା ସେମିତି ସେଇଭଳି ଏଟା। ଟାଣିକି ଦେଇତେ ପଡୁଥିଲା, ଏଟା ହଁ ଦେଇତେ ପଡିବ। ପଡିବନି। ସେଟା ତାର କାନି ରହିବ, ଓଢଣା ମୁଁ ଏଟାରେ ଦେବି, ନୂଆ ବୋଉ ବାଲା ଲୁକ୍ ଏଥିରେ ନେବି। ବଢିଆ ହେଇଛି। କେତେ ଲ 5,000 ଶାଢୀ ସେର କାମ ହେଇଛି ଆଉ। 5,000 ଟଙ୍କାର ସବୁ ହେଇଥାନ୍ତା। ଚପ୍। ନୂଆ ଶାଢୀ ପିନ୍ଧିମି, ଶାଢୀ ପିନ୍ଧିମି ଏଥର ସାବିତ୍ରୀରେ ପୁଣି। 2ଟା ଶାଢୀ ପିନ୍ଧିବ। 3 ବର୍ଷ ହେଇଗଲା ମୁଁ ଏଇଠି ବସିକି ହିଁ ଶାଢୀ ପିନ୍ଧୁଛି, ଆର ବର୍ଷକୁ ପୁରା ଏଇଠି ଛିଡା ହେଇକି ଶାଢୀ ପିନ୍ଧିବି। କିନ୍ତୁ ମାନେ ସତରେ ଏଠି ଫ୍ୟାମିଲି ଆପଣ ମାନେ ଭାବୁଥିବେ ଏତିକି ଖୁସି ହଉଛି, ମାନେ ଏତିକି ମାନେ ଶାଢୀ ଦେଖିକି ମାନେ ଏତେ ଖୁସି ହଉଛି, ଆପଣ ମାନେ ତା ପାଗଳ ଆମେ ଦେଖିନାହାନ୍ତି, ଶାଢୀ ପାଇଁ ତା ପାଗଳ ଆମେ ଦେଖିନାହାନ୍ତି। କେବଳ ମାନେ ଏତେ କଷ୍ଟ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଭିତରେ ଯୋଉ ଶାଢୀ ଟା ପିନ୍ଧି ପାରୁନି, ସେଥିପାଇଁ ତା ଦୁଃଖ ମନରେ ବହୁତ। ଆଉ ବସିକି ପିନ୍ଧିବା କମ କଷ୍ଟ ନା, ଠିଆ ହେଇକି ଆମେ ଯଦି ପିନ୍ଧି ପାରୁଛେ, ବସିକି ପିନ୍ଧିବାଟା କମ କଷ୍ଟ ନା। ତ ଆମ ଗେଲି ପଟୁକୁ ଏବେ ପୁରା ଯେତିକି ପୁଳେଇବା। ପିନ୍ଧୁଛି, ଯେତିକି ବି ଶାଢୀ ପିନ୍ଧି ପାରୁଛି, ସେତିକି ସ୍ପେଶାଲ ପିନ୍ଧୁ। ମୁଁ ସେଇଟା ଚାହୁଁଥିଲି, ବାପା ବୋଉଙ୍କ ତରଫରୁ ବି ଯୋଉ ଶାଢୀ ଟା ଆଣିଛି ସେଟା ବି, ସେଥିରେ ବି ବହୁତ ସାରା ଫିଲିଙ୍ଗସ୍ ଅଛି। ସେଟା ଯେତେବେଳେ ସେୟାର କରିବି, ସେ ସମୟରେ କହିବି ଯେ ସେଟାର ଫିଲିଙ୍ଗସ୍ କଣ। ବହୁତ କନେ ଶାଢୀ ଦୋକାନ ଦେଖିନେ ବେଶୀ ଦେଖିଲେ ବାଛି ପାରିବନି। ନା ଯାଇଥାନ୍ତା ଲୋ ତା ମୁଁ ବି ଗୋଡଟା ବାଛି ପାଇଲିନି। ଲୋ ସେ ଯୋଉ ଗୋଦାମ ଭିତରେ ସବୁ ଦେଖେଇଲେ, ମୁଁ କେଟା ନେମି, ମୁଁ ସେଇଠି କହିବି ହଉଛି, ଆପଣ ଏଇଠି ସହ ବି ସେୟାର କରୁଛି, ଏଟା ନେମି ନା ଏଟା ନେମି, ଏଟା ନେମି ନା ଏଟା ନେମି, କେଟା ନେମି ଖାଲି ଭାବିଏନି ବସିକି। ଏଟା ତ ପୁରା ପ୍ରଥମ ଥରରେ ଏଟା ସିଲେକ୍ଟ ହେଇଗଲା, ତମ ତରଫରୁ କୋଉ ଶାଢୀ ଟା ଦେମି ସେଟା ବାଛୁଛି, ତ ଏଟା ଭଲ ଲାଗୁଛି, ଏଟା ଭଲ ଲାଗୁଛି, ଏଟା ଭଲ ଲାଗୁଛି, ସେଟା ତ ଦେବି କେଟା ନେବି, ବାପା ବୋଉଙ୍କୁ ମାନେ କୋଉଟା ନେବି ଯେ ବାପା ବୋଉଙ୍କୁ ବି ପସନ୍ଦ ଆସିବ, ଯେ ହଁ ଏଟା ଆମ ଛୁଆ ପାଇଁ ଦବା, ଆମେ ଗିଫ୍ଟ ଦବା। ତ ସବୁରେ କଣ ଭାବି ଭାବିକି ଆଣିଛି, ସେଥିରେ ବି ବହୁତ ସାରା ଫିଲିଙ୍ଗସ୍ ଅଛି। ସମସ୍ତଙ୍କର ଫିଲିଙ୍ଗସ୍ କଣ, ଯେ ମାନେ ଯେତେ ଯାହା ହଉ ଆମ ଗେଲିଟା ଖୁସି ରହୁ, ଆମ ଗେଲିଟା ଖୁସିରେ ପିନ୍ଧୁ ଟିକେ, ମାନେ ସେ ମାନେ ସତରେ ଏ ସମୟରେ ଖୁସି ରହିବା ଇମ୍ପସିବୁଲ। ଆପଣ ମାନେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଯୋଉ ଖୁସି, କଷ୍ଟ ଯନ୍ତ୍ରଣାକୁ ଭୁଲେଇକି, ସେ ଦୁଃଖକୁ ଚାପିକି, ସେଇ ଦିନରେ ସେ ହ୍ୱିଲ ଚେୟାରରେ ବସିଥିବ, କଷ୍ଟ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଘାରିକି ଥିବ, ତାକୁ ଚାପିକି ତାକୁ ଇଏ କରିକି ସେ ଖୁସି ଟା ହଉଥିବ, ଆପଣ ମାନେ ଦେଖୁଥିବେ ତା ମୁହଁରେ ହସ, ତା ମୁହଁରେ ସେ ଯୋଉ ଖୁସି, ସେ ଯୋଉ ମାନେ ଯୋଉ କହନ୍ତି ଛୋଟ ପିଲା ଭଳି ଗୁଦଗୁଦି ବାଲା ଖୁସି, ପୁରା ଆଜି ସାବିତ୍ରୀ ବ୍ରତ, ଆଜି ସେଇ ବାଲା ଖୁସି। ତ ଇମ୍ପସିବୁଲ ଜିନିଷ, ତଥାପି ସେ ହଉଛି, ସେଇଟା ଗୋଟେ ବହୁତ ବଡ ଜିନିଷ, ସେତିକି ଖୁସି ହଉଛି। ନାଇଁ ମତେ ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗୁଛି, ମତେ ଖୁସି ବହୁତ ଲାଗୁଛି, ମତେ ବୁଝି ପାରୁଛନ୍ତି, ମୋ ଫିଲିଙ୍ଗସ୍ ବୁଝି ପାରୁଛନ୍ତି, ମୋ ପାଇଁ ଏତେ କିଛି କରୁଛନ୍ତି ପ୍ୟାର ସେ। ହଉ ଏଚଡି ଫ୍ୟାମିଲି, ମାନେ ପସନ୍ଦ ତ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆସିଲା, ବିଶେଷ କରି ଆମ ଗେଲି ପୁରା ଖୁସିରେ ଆଖିରେ 2 ଠୋପା ଲୁହ ଗଡେଇ ଦେଲା, ସେଇ 2 ଠୋପା ଲୁହକୁ ମନ ଭିତରେ ମୁଁ ସାଇତିକି ଆଜି ମାନେ ମୁଁ ଯୋଉ ଖୋଜି ହଉଥିଲି ଏତେ ଦିନ ହେଲାଣି, 10-12 ଦିନ ହେଇଗଲାଣି ଯୋଉ ମାନେ ହେଲା, ତ ଆଜି ତୋର ସେ ଯୋଉ ଖୁସିର 2 ଠୋପା ଲୁହ ଦେଖିକି ମତେ ସେତିକି ଖୁସି ଆଉ ସାଟିସ୍ଫାକ୍ସନ ଲାଗିଲା, ଯେ ହଁ ମୋ ଗେଲି ଏଟା ପିନ୍ଧିଲେ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଲାଗିବ। ପୁରା ଆର ବର୍ଷକୁ ନିଜ ଗୋଡରେ ଚାଲେ ପୁରା। ଆର ବର୍ଷ ନିଜ ଗୋଡରେ ଚାଲୁଛୁ ଯେତେବେଳେ, ଆମେ 2 ଜଣ ମିଶିକି ଚାଲିକି ଯାଇକି ସେ ସବୁ କରିବା, ଶାଢୀ ଆଣିବା, ସବୁ କିଣିବା। ସମସ୍ତେ ଯିବା, କିଣିବା, ଆଣିବା। ଗରମରେ ସେଠି ଗୁଲି ସିଝିକି ମୋ କଲେଜ ମତେ ଦେଖେଇବେ ବୋଲି ଯାଇଛନ୍ତି, ମତେ ମୁଁ କହିଲି ବହୁତ ଦିନ ହେଲାଣି ଗେଲି ବି ଦେଖି ନାହିଁ, ତାପରେ ମୁଁ ଯାଇ ନାହିଁ କେବେ ବି ସେପଟ ସାଇଡ କୁ, ତ ସେଥିପାଇଁ ଦେଖିନଥିଲୁ। ଦେଖିବା ଯଦି ଆସିଛି ଗେଲିର କଲେଜ ସବୁ କେମିତି ମିସ୍ କରିଦେବି, ଯାଉଛି ଟିକେ ଦେଖିକି ଆସେ, ଛୁଟି ଥିଲା ତ କିଛି ଟେନସନ ନାହିଁ, ଆରାମରେ ପୁରା ଆଗରେ ଠିଆ ହେଇକି ପୁରା ମୋ ଗେଲିକୁ ଦେଖେଇଲି ତା କଲେଜ, ତା ମେସ୍ ମତେ ଦେଖେଇଲା ଗେଲି ଯେ ଏଇଟା ତା ମେସ୍ ବୋଲି। ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିଲା। ଆପଣ ମାନେ କମେଣ୍ଟରେ ଜଣାନ୍ତୁ ନୀଳଗିରି ଏରିଆରୁ କୋଉମାନେ ଅଛନ୍ତି କି, ଆଉ ବାକି ଯଦି ପଢୁଥିବେ ବି, ମାନେ ସେ କଲେଜରୁ ପାସ୍ ଆଉଟ୍ କି, ନୀଳଗିରି ଓମେନ୍ସ କଲେଜରୁ ପାସ୍ ଆଉଟ୍ କି, ବା ହଉଛି ନୀଳଗିରିରେ ଏବେ ବି ପଢୁଛନ୍ତି, ତ ସବୁ ଜିନିଷ ଆପଣ ମାନେ ବି କମେଣ୍ଟରେ ଜଣାନ୍ତୁ, ଆମକୁ ବି ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିବ ଯେ ହଁ ଆମକୁ ବି ଦେଖୁଛନ୍ତି ନୀଳଗିରି ଏରିଆରୁ, ମୋ ଗେଲି କଲେଜରୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି। ତ ବହୁତ ସ୍ପେଶାଲ ଫିଲ୍ ହବ। ଆଉ ବାକି ଦେଖା ହବ ନେକ୍ସଟ ଭିଡିଓରେ, ଆଜି ରହିଲୁ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।